I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. U prošloj epizodi, kao što ste mogli vidjeti, imali smo prvo paljenje, međutim ostali smo bez akumulatora, odnosno ispraznio nam se, tako da ćemo danas nastaviti s time. U međuvremenu sam analizirao logove koje smo snimili prošli puta na laptop i čini mi se da senzor radilice ne funkcionira baš kako bi trebao. Nije onako smooth čitanje RPM-a. Tipa u 8 milisekundi se zna desiti razlika 80 RPM-a, što je nemoguće da motor tako brzo mijenja RPM, odnosno broj okretaja radilice. Tako da definitivno imamo neki problem s njime, to ćemo danas istražiti šta je. Na glasovanju radi ok, ali kad se krene palit, onda krene divljat. Također stigao mi je ovaj španer, tako da ćemo moći staviti remen danas. U prošlom videu nismo razradili alternator, malo se teško vrti, vjerojatno je pohrđao između statora i rotora, to ćemo rastaviti danas. Ovdje malo pušta ulje, iako ne znam zašto, treba bi brtvit pošto ima original gumica i ovaj čep je napravljen za taj motor, tako da i to moramo rastaviti. Prvo ću staviti dvije gumice pa ćemo vidjeti to će riješiti problem. Moramo spojiti cijevi od interkulera, ali vidjet ćemo koliko ćemo posla uspjeti napraviti danas. Uglavnom da, senzor radilice, on nam je glavni senzor za paljenje, da ECU zna u kojoj poziciji je točno motor, da zna u koji cilindar mora ubrizgavati gorivo i u koji cilindar mora paliti iskru. Imate onaj trigger wheel, sad ću vam pokazati sliku. I imamo ovakvu situaciju, dakle identično ovako izgleda trigger wheel na mojem motoru. 60-2 pattern se to zove, zato što ima 60 zuba, odnosno 2 fale, dakle ima 58 zuba. ECU krene brojati od 0, zato ovdje piše 57, a ne 58. Ako prebrojite sad sve zube, imat ćete ih 58. Senzor radilice mi stoji u točno ovoj poziciji kad je motor u TDC-u. TDC znači da je klip u gornjoj mrtvoj točci. Znači kad je moj prvi klip u gornjoj mrtvoj točci, senzor radilice je točno na 4. zubu do ove prazne rupe, odnosno 2 nedostajeća zuba. Sad, da bi ECU znao na kojoj se poziciji nalazi, vi zapravo morate upisati te postavke u ECU, pa sam ja tako morao ukucati da želim da mi se od 44. zuba do TDC-a, dakle radilica se vrti u smjeru kazalke na satu, što znači da od 44. zuba do dead centra, odnosno do gornje mrtve točke, ja očekujem da se ovdje događa paljenje za prvi cilindar. Sljedeći cilindar će biti pomaknut za 120 stupnjeva, ali identična analogija. ECU to zna prepoznat, dakle ne morate ukucavati za svaki cilindar posebno stupnjeve, nego mu je dovoljno ukucati samo za prvi cilindar i onda on radi kalkulaciju na osnovu prvog cilindra za broj cilindara koliko ih imate. 4, 6, 8, 12, šta god. Dakle 44 je stavljeno kao prvi zub, od tada mi gledaj. Sad morate mu reći koliko stupnjeva mora proći kad se dogodi ovaj 44. zub da motor dođe u gornju mrtvu točku. S obzirom da ovaj trigger wheel ima 60 zuba i to je puni jedan okretaj od 360 stupnjeva, ako podijelimo 360 na 60 zuba dobijemo da svaki zub iznosi 6 stupnjeva. I sad ako prebrojimo zube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja imam 10 zuba do senzora radilice. Naravno, to vam može malo varirati, ovisnosti da li koristite padajući brid ili rastući brid za okidanje senzora radilice, ali s time se možete malo igrati. Može vam fullat malo paljenje, tipa meni je fulla za 1 stupanj, ali to sve možete provjeriti sa timing lightom koji ćete vidjeti u nastavku videa. Dakle, uz ovu informaciju 44. zub, još morate dodati informaciju kad se prvi klip nalazi u gornjoj mrtvoj točci. I to možemo samo izvršiti brojanjem zuba do ovog senzora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zub. Ja sam ukucao prvo 9 zuba, to je 54 stupnjeva i onda sam mu povećao na 55 i tad je palio direkt u gornjoj mrtvoj točci. Znači kad mi se poravnaju one oznake, to ćete također vidjeti u nastavku videa, ali s time se možete malo igrati. Uglavnom ovo je ugrubo kako setirate timing, odnosno inicijalno paljenje, a onda ga još morate fino namještati u ovisnosti o ostalim postavkama kao što sam već spomenuo, ako koristite rastući ili padajući brid na signalu senzora radilice. Senzor radilice će vam generirati ovakav neki signal. Sad ako kažete da vam broji sve rastuće bridove, onda će brojati ove ovdje. I obrnuto, ako mu kažete da broji padajuće bridove, onda će vam brojati ove ovdje.
Tako da tu možete također fullat malo paljenje u ovisnosti o vašim postavkama. Sad kad ste to sve napravili, sad tek možete raditi pravo paljenje, dakle ne znam, želite paliti 15 stupnjeva prije decentra, jer prije nego što klip dođe u gornju mrtvu točku, vi morate malo ranije upaliti tu smjesu da bi ona postigla svoj najveći pritisak i najučinkovitije pogurala klip prema dolje i zavrtila radilicu. Ali on nije jedini senzor, treba mi senzor bregaste. Ako želite full sekvenciju, odnosno ako želite da svaki cilindar ima zasebno upravljanje, tad nam treba i senzor položaja bregaste. On mi se čini ok, ali isto ćemo malo proanalizirati logove, pa ćemo vidjeti šta točno pravi problem. Uglavnom idemo skinuti sad vezni lim branik, tako da nam je lakše tu prići. Svakako moram skidati ovaj poklopac, odnosno čep filtera ulja, da stavim drugu gumicu, da bi njega skinuo moram skidati ova crijeva pa ćemo sve čupnuti van, bit će nam i alternator onda lakše za skinuti. Evo, gumica je tu, ali iz nekog razloga to ne vrti dobro. Probat ćemo staviti još jednu. A vidjet ćemo, ako ne bude brcalo, onda ćemo staviti kudelju na navoj i to će biti onda, nadam se, ok. Možemo skinuti alternator. Pazi sad ovo. Vazde šane. Znači sad se vrti bez problema. A vidi Martina što su se nakotili. A ništa, ajde rastavit ćemo ga pa počistiti malo. Ma otkud. Nevjerojatno koja gamad. Skidamo regler. On vam zapravo regulira koliko će alternator filat, odnosno održava konstantan napon. Recimo ako dignete obrtaje, logično je da alternator želi generirati više napona. Ako imate konstantan magnet, konstante jačine, i onda regler smanji taj zapravo magnet, pusti manju struju i automatski se generira manja voltaža u statoru. Ovo ovdje vam je diodni most, ima 6 dioda, za svaku fazu po 2 diode i imate 3 pobudne diode koje zapravo služe da rotor ima konstantno napajanje, odnosno stvara magnetsko polje jednom kad alternator krene filat. Više skidamo ove 4 vika da možemo rasklopiti kućište. Ako bude išla. Leže ono. Malo se čuje, ali se vrti, tako da mislim da bi treba biti ok.
I ovaj leža se čini ok. Nema ništa lufta. Ovdje imate klizne prstenove. Najčešći kvar alternatora je ili da vam se klizni prstenovi potroše, ili da vam se četkice potroše, tipa ove moje su već pri kraju, ili da vam ode reglar. Znači to su najčešći kvarovi. Dakle, pomoću ova dva klizna prstena, zapravo rotor dobije napajanje, dakle ovo mu je recimo plus, ovaj dolje mu je minus. I u ovisnosti o struji koja teče ovim rotorom, toliko jak magnet se napravi i kako se rotor rotira ovdje unutar statora, on zapravo inducira napon u ovim zavojnicama. Te zavojnice su spojene na diodni most, preko 6 dioda, on zapravo ovdje na ovaj glavni vijak koji se spaja na ovaj glavni plus, zapravo fila akumulator. Sad probat ćemo ga malo počistiti. I recimo vidim na statoru da je ovdje hrđav, tako da moguće da su se dirali stator i rotor. Mislim da se hrđa napravila između zbog oksidacije i dugog stajanja, tako da ćemo ga malo probati sa šmirglom proći i sastaviti nazad. Ne bi bilo loše da zamijenim četkice, odnosno regler, jer su ono pri kraju, a subota nemam ga gdje kupiti, tako da ću ga naručiti nekad kasnije zamijeniti, nije neki problem. Skine se alternator, naravno ne moraš ovo sve naprijed skidati, ja se skinuo jer mi je lakše i svakako sam morao skidati ovaj čep, ali može se njemu prići bez da se to sve naprijed skine. Ćemo ga malo proći šmirglom. Sad nam to ovako izgleda. Idemo napraviti isto i sa statorom. Evo kako nam sad stator izgleda. Može nazad sastavljanje. Može nazad regler. Može španer nazad, jer će mi smetati ovaj roller za ovaj vijak. Mislim možda bi ga i mogao lakše ovako. Može i roller nazad. Prvo ćemo staviti remen, a ga trenutno neću ostaviti da mi servo pumpa ne radi u prazno, odnosno na suho. Samo da vidim dobrih dimenzija. Dobar. Dakle, remen nam paše, možemo ga skinuti i probat ćemo malo nasovati. Ovdje na remenici radilice sam si označio oznaku kad je prvi cilindar u gornjoj mrtvoj točci i ona se mora poklopiti sa ovom ovdje oznakom. I ja kad u ECU napravim postavke da pali u 0 stupnjeva, točno kad se poklopi ova ovdje crtica bijela, samo ovdje na deklu, treba mi zasvijetliti ovaj ovdje pištolj, on služi za to, ali aj to ću vam još objasniti kad dođemo do toga. Sad to će nam najlakše biti testirati dok nemamo vezni lim, tako da ćemo probati sad ovdje napraviti briku za ulje bez hladnjaka, samo izlaz i povrat nazad. Sad ovaj pištolj Timing Light ima plus i minus, spajamo se minus, plus ćemo ukrasiti s alnosera, može i s alternatora. I on još ima ovu klampu koja se stavi ovako na ovaj kabel. Zato sam morao izvaditi bobinu jer mora biti između bobine i svječice taj kabel. Ako se sjećate, u prošlom videu sam mislio da mi ne radi, međutim testirali smo ga na nekom drugom autu i čini se da radi, tako da ili smo gubili spoj ili uopće nije bio trigeriran ovaj prvi cilindar, odnosno bio je nekad nam je opalio svjetlo. Znači on sad kad krenem alnosovat
Kad ova bobina krene paliti prvi cilindar, on će pokupiti elektromagnetsko polje i upalit će ovdje svjetlo. I sad kad svjetlim, i sad u trenutku kad on opali svjetlo, ova bijela oznaka mi se mora poklopiti sa ovom oznakom na deklu. Naravno kad setiram da misiju upali točno 0 stupnjeva iskru na prvom cilindru i kad dobijemo da svaki puta opali iskru na 0 stupnjeva, onda znamo da je paljenje ok. To prošli put nismo mogli testirati pa smo nagađali. Mislim otprilike je negdje čim je uspio upaliti, ali moramo vidjeti koliko fula paljenje, točno u stupanj. Sad trenutni problem koji imamo je da nam se ECU neće iz nekog razloga povezati na laptop. Prvo sam ga više puta, laptop ga registrira. Kad uključim glavni switch, odnosno switch od ECU-a, ECU da zvučni signal, tako da nije mi jasno zašto sad počeo zafrkavati. Evo ovako, sad ćemo ga probati direkt ovako. Raštekao sam ga s konektora, nisam siguran, možda je nešto u kratkom spoju pa se on ne želi upaliti, tako da sam sad doveo samo 12 V konstantno. Ovo je kontakt 12 V i masa. Da vidimo šta će sad reći. Ovo mi je spojeno na plus. Evo ću da zvučni signal, međutim disconnected i dalje. Nešto me zezaju driveri možda ili kabel, a idem probati sve promijeniti pa ćemo vidjeti šta se događa. Evo kad ištekam kabel, on se javi, međutim disconnected. Taj kabel je radio prošli puta, tako da ne mislim da je do kabla, nego se nešto desilo sa klientom, odnosno samim programom. Da ga probati reinstalirati. Evo ga, uspio sam ga dobiti. Iz nekog razloga su se driveri, USB driveri pregazili, ne znam kako. Prije 2 tjedna se normalno radilo, ali očito je. Tako da sam reinstalirao to sad sve, restartirao laptop i evo ga, šljakenzi. Ništa, idemo vratiti ECU tamo gdje je bio, spojiti ga na harness pa ćemo probati alnasovati. To nisam mislio. Idemo prvo testirati pištolj. Upalit ću sad bobinu 1. Da vidimo radi pištolj. Ok, radi. I sad kad bude alnasao, ono što sam već objasnio, on bi trebao poklopiti se sa ovom bijelom. Kad ovdje navestimo da pali u 0 stupnjeva. Ovdje sam si dovukao direkt žicu spojenu na alnaser, tako da ga mogu paliti odavde, da ne moram ići unutra. I da mogu monitorirati ovo. Ne znam koliko ste uspjeli vidjeti, malo fula, rekao bi za 2 stupnja, 1, 2. Da vidimo sad, pomakao sam sad setting za 1 stupanj. Sad je idealno. Znači sad nam je paljenje naštelano baš onako kako bi trebalo biti. Možemo vratiti bobinu. Pustit mu gorivo i prvo ga kresnuti. Čini mi se da sam riješio problem s uljem, ne vidim da slini sad. A vidjet ćemo kad nabije veći pritisak. Nisam sad ni gledao do koliko je uspio nabiti. Ali evo sjest ćemo unutra pa ćemo probati pratiti sve parametre. Idemo sad ispratiti pritisak ulja. Ok, nabije ga. TPS 2,6%, ok. Fiksna je klapna sad malo otvorena, ako bude ima previše zraka onda ćemo ga smanjiti tamo. Samo ćemo ušarafiti više šarafić da se klapna može zatvoriti. U biti ima sad graničnik. Engine oil temperature 14 stupnjeva, coolant temperature 14 stupnjeva i AT 17 stupnjeva. Sve mi se čini ok. Fuel pressure 0,85, nemamo ništa pritiska. Ajde da vidimo kad upalimo gorivo će novi pritisak. Ok, nabio je, više manje sve šljaka. Idemo sad još snimiti senzore, primary trigger, cam 1, cam 2,
ignition kad pali koju bobinu i kad pali koji injektor. Evo ovdje sad možemo vidjeti na grafu, imamo 57 zuba je očito, onda ide gap, odnosno 2 zuba koja fale, pa onda opet ide 57 zuba. Ovdje možete vidjeti da je palio. Ova zelena linija svaka označava dead centar, odnosno gornju mrtvu točku pojedinog cilindra, recimo ovo je za 5. cilindar, 3. šta je ovdje, 6. 2. itd. Dok vam ova zelena isprekidana linija označava kad je okinuo pojedinu sječicu. Ovo recimo cilindar 5 je opalio 10 stupnjeva prije dead centra, cilindar 6, cilindar 3 također 10 stupnjeva i cilindar 2 također 10 stupnjeva. Onda ovdje možete vidjeti ubrizgavanje, možete vidjeti koliko je dugo trajalo injektiranje goriva i kad se dogodilo, znači 411 stupnjeva before dead center, odnosno 411 stupnjeva prije gornje mrtve točke i za svaki cilindar tako. Čini mi se sve ok, tako da ćemo ga probati upaliti sad. I što možemo na paljenje. Okay. Ništa, moram zvati tatu da mi dođe pomoć da on nalosuje, da vidim tamo što se događa sa timing lightom. Ovaj da prvo skinem svećicu da vidim na što ona liči. Možda smo ih ubili prošli puta. Tima ga reži. Nećem bacati iskru kako Bog zapovjeda. Evo nas youtuberi nakon jedno 3 sata. Imamo nešto, nadamo se. Sam da nabije pritisak goriva. Opet smo izvukli akumulator, nemamo više ni jedan, tako da ćemo nastaviti sutra, stavljamo ih puniti, pa ćemo vidjeti sutra u biti. Uspjeli smo ga dobiti na koliko okreta je, 1300. Evo ovdje možete vidjeti, imamo crvena RPM, 1300, ignition angle je bio na 10 i tad nam je sve funkcioniralo. V je bio na 48. I sad moram se još igrati s njime da vidim šta mu odgovara najbolje, ali to je to. Vidimo se sutra. Pozdrav youtuberi, evo nas drugi dan. Nisam vas jučer baš update-o jer smo imali debug sesije, istraživali smo šta ne radi, više problema smo imali. Pa ćemo evo suma sumarum danas proći kroz sve. Prvi problem, motor je izgubio masu iz nekog razloga, iako je ovdje nosač ovaj metalni, direkt nema više gume. I prije 2 tjedna je sve ok radilo, međutim ovaj puta kad sam krenuo alnasovat, samo je automat čvrko, nije htio uopće zavrtiti. Drugi puta ga probam, neće uopće ništa. I onda kopaj i skužim da nemamo masu uopće na motoru. Tako da sam bacio ovdje klasika, ovo što ide i u originalu. Žica baš sa šasije na motor. Onda drugi problem, ECU mi se nije htio spojiti na laptop. To je bio problem do drivera.
Ne znam zašto su se updateali sami ili šta se dogodilo. U biti driveri nisu radili i nisam se mogao nikako spojiti na njega. Pa isto kopaj, reinstalirao sve živo i uspio se spojiti. Sljedeće, da, onda su se prebacili na paljenje i nikako auto nije htio sastaviti. I shvatimo da ove 3 bobine imaju masu, ove 3 bobine nisu imale uopće ništa mase. Možda i prošli puta bila identična situacija jer je radio onako na 3 klipa. Tako da nisam siguran, ali evo sad imamo svih 6 masa. Spojene su ove 2 međusobno i dovedene ovdje gdje je senzor ground, odnosno gdje je masa od ECU-a. Onda smo ukrali i spojili sve mase na bobina. I dalje šta je bilo? Aha, da, i onda smo opet Alnasu i nikako 4 akumulatora ispraznili, nisu baš neki bajni, ali izvukli smo i skoro sve. I zadnji akumulator, tamo odustajemo od svega i ja se sjetim pa da vidim koliko imam goriva. Jer ja sam sipao ovaj tu tank, to je 2,5 litre. Nosio sam ga punog prije 2 tjedna. I kad sam prošli put Alnasovo testirao, očito je popio svo gorivo. Dame i gospođo, 2,5 litre je popio na Alnasovanju i na testiranju. Ne mogu vjerovati da je toliko srknio goriva, šta će tek biti kad se upali, ali dobro. I onda ajde još idemo usjet gorivo i taman toliko struje malo ima da probam Alnasovat i sastav i sve ok radi, evo vam video sad. Tako da danas idemo probati spojiti vodu, da ga možemo ostaviti da malo duže radi, odnosno da se razradi. Čini mi se da mi lambda ne čita dobro smjesu jer je preblizu ispuhu. Međutim i Westgate mi dolje nije spojen, tako da možda i dio plinova odlazi dolje, to je sigurno odlazi. Pa ćemo staviti Westgate, tako da sigurno idu svi plinovi ovdje, onda će možda čita dobro stanje izgaranja. Ovdje ćemo staviti remen da nam alternator fila, tako da nam više ne izvleče akumulator. Moramo spojiti hladnjake od serva i malo mi je upitno ovo crijevo, po serijskom broju sam ga naručio, međutim možete vidjeti da to baš ne stoji kako bi trebalo u originalu. I ovo je staro crijevo. I ovako izgleda matica od starog crijeva, a na ovom novom je ovo duplo kraće. I čini mi se da ovaj dosjed ne sjeda lijepo na servo pumpu. Tako da moguće da će nam tu malo sliniti ulje, ali vidjet ćemo kad budemo kresnuli, kad nasipamo svo ulje. I to ja mislim to. Da, možemo onda intercooler spojiti, zatvoriti taj sistem zraka i nadati se da nam voda neće nigdje curiti po ovim te spojima, ali to ćemo vidjeti sve u hodu. Tako da idemo sad natočiti vodicu i probati upaliti pumpu. Aha, da, moramo ispojiti pumpu iza, nemam napajanje za nju. Imamo ovdje ove konektore, ćemo iskoristiti. Evo jedan cold start da vidimo kako će se sastaviti. Dobre, šljaka. Možemo vodu napuniti, da im koliko je temperaturu digu. Evo, glava je sad na neki 34, s tim da će se još dok se raširi toplina dići. Temperatura ulja 11. Zirgut. Evo ovako, skinut ćemo ovdje crijevo sa hladnjaka i onda ću staviti isto takvo. Kroz njega ću natakati vodu. Nam posuda. Mi ćemo negdje ovako ovdje montirati. A za sad ću je vezati vezicama, samo da ne moram praviti varitonu. A ovdje nosač, to ćemo kasnije napraviti.
čisto za probu ćemo ovako montirati da stoji dobro. Ovaj glavni dolaz do hladnjaka ću spojiti ovdje. Tokar mi napravi ovako jednu sisicu. Mi ćemo ovdje montirati. Ovdje će vam biti ozraka. To je ova ovdje pipica. Da. Kaj Gavrina, koliko dugačko? On rekao, može kilometar, rekao. Da, dobro, dobro. Nije upitna ova priča, jel? Tu ga negdje reznem i dobro. Plastika makar. Šuljave. A ništa, idemo staviti remen. Dobar. Možemo skinuti ovu briku. Uvesi ga, gledaj, prvi. Pazi. To je to. Evo intercooler montiran, crijeva sva montirana, šele nećemo stavljati sad. Će onako raditi u leru, tako da nam neće izbiti ova crijeva nikako. Trebamo sipati crvo ulje. Idemo spojiti pumpicu. Tako i masu bi mogao ovdje ukrasti. Ovdje može ključiti Da. bez na struju, da nek protera da vidimo će šugat nego ovdje. Da. E sad jedino ne znam smjer. Rećemo da je plava crvena, odnosno plus. Vjerojatno da, crna i plava su. Tak sam mislio i na Boschove pumpi da je deblja stopica plus, na kraju je minus. Pa mi je vrtio kontra. No dobro, lako ćemo prebaciti. Tako. Idemo kresni pumpu pa ćemo probati. Čekaj, ali buć. Da, čekaj da ga još nasipam. Aha, fali mi još. Znači, sipali smo 15 litara, ovo je... Eto ti znači 15 još... Pola 2,5 recimo. Koliko recimo? 2, dobro. 17 litara. Mislim da će još srknuti, ali to ćemo onda tamo na posudu. Da bude barem s ove strane. Evo posurkala čovjek. Kapa naprijed, dobro. Ali to moraš leći skroz, staje. Čekaj. To je tu, ali imaš tamo spoj ovog. Ne, ali vamo negdje mi kapa dolje. A tu nemam nijedan spoj. Tu nešto ne... Čekaj da vidim. Čekaj, nije mi jasno sad dokle toga da tamo dolje. Evo ovako, youtuberi update. Curi nam ovdje gdje je bio inače otvor iz glave do hladnjaka u kabinu. Tu je stavljen čep, međutim, i stavio sam na brtvilo ljepilo, međutim i dalje pušta. Tako da moramo sad skinuti usisnu granu, podići sve i probati mu prići, skinuti ga i smisliti nešto bolje.
teflon traku staviti ili nešto tako. Još probat ćemo ga sad prvo još upali prije nego što skinem sve dok je sad intercooler ovako. Da, i moramo vidjeti će nam servo sad ulje puštati. More! Pušta negdje. A? Una voda što da stavi, jel? Evo youtuberi, usisna grana skinuta. I šta možemo vidjeti? Možemo vidjeti ne tako dobre vijesti. Zašto? Zato što ovo sve moramo vaditi van. Jer je ovaj blok puknut. Gdje je pukao? Pukao je točno na, ne znam koliko možete vidjeti na kameri. Vidite ovdje. I tu zapravo voda je ista stvar je tamo kod nog senzora. I točno tu je oslabljen blok kad smo bušili na M16. Jer smo ga probali spašavati kad mi je provrtio vike, kad smo stezali glavu. Ali izgleda da se to ne mere spasiti tako. E sad, da li vari to izvana pa probat vozit? Mislim da mi je bolja solucija tražiti drugi blok. Znači trebali bi drugi blok, čupnuti ovo sve van i ponovo sastaviti sve. Mislim da ću ovaj serijal nazvat Sastavljam BMW do beskonačnosti. Ali dobro. A ništa, čupnut ćemo van. Mislim nije problem neki izvaditi ovaj motor. Skine se vezni lim, čupnemo motor van, skinemo glavu i samo prebacimo internale sa ovog bloka na drugi. Naravno drugi se mora isto pripremiti, razbušiti na 84,5 honovat. Moramo premjeriti opet tolerancije na radilici. I to je to. Mislim da da.
i onda pakovat sve nazad. Sreća, glavu ne moramo ništa dirat, bar se nadam. Znači ona kakva je, trebamo samo naći blok drugi naći. A ništa youtuberi, to će biti to za ovaj video. Moram malo još kemija da vidim šta ću, kak ću. Ali ne meremo dalje nastaviti dok to ne rešimo. Ali dobro, znači nam to nadam se biti jedini problem. Tako da ništa, hvala svima koji su ostali do kraja videa i vidimo se u nekom narednom.